كثيرا أما بعد. Kwezi watukufu Maislamu mawatwania wa Komori, wenza ubinadamu na umurua na uona haya na imani hauka waandoaji wao Mwenyezi Mungu ujwa Julian Razi. Tirejeibanu nijeni mwambieni habari muhimu. Habari muhimu zilawa shaka ya ukababaki tihunchashi leo le 19 emandaya zalinge hisao le 26 mai. Leo le 19 emandaya zalinge hisao le 26 mai na singa si 19 mai. Yabo audu le 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Wabaki mfumo basi, wabaki ntumfukare ne manda ya zali uhisa. Aina mdugu juzisu. Wakomori pia rowalo bonze rowalo ndani ngwa juzisa o. Ezi joka ujirindazi. Ea zalingu raroende. Ea zalingu jolawa. Wanunga buwandu wadungu wanti habana. Wamba ukana sabule vinsitio, sabule mwana madati, saburi fanya jau. Si siramba azali havotiwa 26 mais 2016 ainsi mais 2021 emanda henge hisao mtasabe emadati mwabachao na mtulilie mtijibabaisi mtijanfilishe na mtulilie relax zambani Cristiano na mjimakinish yarara hendine madati hapa sisi likaza madati ya ukana ranziva no mroi kana ukara iswa hentia hatu yabo mtirile na mroba mduka dushemeza ubahu hatartibu nyinyi mwaba 2030 de mwanzo mfanya emergence au 2024 yaonde mwakaza banu mduni kama datiba yabona muhime mmone ekanga mjo wasule 2024 yaunga mjo wasule 2030 au mwede hata hoho jena mna mazamba mrati jibabai se haji taharara burebura ebanisha mafidisha hili sisi wa Komori mawatwania riwanao nizetwa biambiza chiri ramba babaki mfumo na azali huenda zahe azinao zambano wabushi kabito mwelewa babaki mfumo basi mfumo huo abo ekaza lingo de depasser abona muhime mlinde ukana abo ko lingo depasser hata 2024 mbaki hata 2024 mbaki hata 2030 yoni yonyinyi muhaba abo kabatisu ala eka tinotukana na rihimeri wone ezijoka ujiri basi monti kabli arane jaone sa emanana ka ufanye direct inuba na basa banu mihaza mdomo sheli zisani banga mina rugo ni ziona wabanu zintabishao amina rugo zinitabishao kabisa banu danyi wandu waikayao mlola mzaya wanaziwana ngamshanjewe mafoto ya hanyu mrengo wana hanyu mkaze mafoto wamtusu butima jibenu wa mjemu mdola pisa ujukamba ngonzi yani uwe kujoni wana bukonga mlengo ele dina Fakhruddin Sayyid Abdu eze sura ya dezi adresi bezango za hangu njashanshi ina hali utsojozaya oliyo ya ukuvure mwana haho ngondo warengele foto lahe mwana haho joli kazaro ma profili ukwenti udola piza wandu ujitatazo lingoni abo hanze mwana abo wewe ekutuona kwabo kutujwa taizwanza owenjwa kuri la piza bana ngono mreda renge koshi hakaza ngabana mtuka ujibu koshi anga mtuka ujibu mkoba anga mtuka ujibu nuni anga mtuka ujibu shamba basi wao ndo ngori la piza ngaboboko okuona tamba hiro otone nje ubasi otone nje kutujwa bala ola mfuku kutujwa la jini kutujwa ila shetani shakabli yarane chamabiani baga mwana ule ngami makini ngami tranquille ngami calme ile swali la mwado ni mabia wanibu wa Komori tirumi wa mrosi kwa jana ni mrua hezi hawa mrua hezi baizo tambilazo yauka kamrongoza Ustadh Fakhari abweke yamba nivumbuwe mrua mvumbu Ustadh Fakhari ngurongo nayi na we izo ambao banuwe fundi wanuwe mrua soma
worongona itikairi wado wenda hau hafifu emrianere yae makaulu yao tamba shukran jazila nti ubashira marahaba menji mi ubwewa mi ujwa utahasama haba tina hata problemu bana afundi faringo sekuo do nda hambabi tamba aboti wishilia ti ubashira marahaba ba mi ujwa hitalifiana nawe shasiti maadui halafu Riyadi Simbabi shanga mbehole jawabu lauka witi wa mado witi wa bili jokirike wei watanu na rumi wae au ya rumi wami plutôt astaghfirullah wei mru watanu ya rumi wami yaje ya nirongoze ya ukana ngamina dharuba harumwe bwana ino haringa mina dharuba harumwe bwana ino abongoye tika ujani jibu hatartibu banu bwa komori mielew Fakhruddin Zabari yaluna utongo Zabari Fakhruddin ya rongo wao nayi Zabari Fakhruddin ya tushinda jimetrize Mane Fakhruddin ya rongo wao nayi akakomori azalani wanuma maskini wama alishati maskini watwabia basi asomwe babi ya umbiwa wajabu wafanyisha redoublement generali kadombili haruha terminali hatawa hendeza hemiswiri hende hanjia azihari hasomo azihari hatimizi hanjia haruma akademi hasomo yabo hatimizi asizahe komori hende akaufanya mbahazi daene arengu makatwari nuarabu wakaujiri msaja jamwinji au nukakana ushindu stahamili hatawa hajaza he Faransa hajangu ufanywe embabi miezi mgu ya mobia hadaza kajaparo juwa uka li hea ulito shahaba kibanu hata 2018 aparo hamba owananyuho wa ulo wa wafu owasawarendwa zireo eza jirindi haringa bumrenda haringa magari wala duwani hamvu halafu wende wa yarenge tamba yabo wadada watu wa gazi wababa watu wa gazi owasawa wafu wasangwa matraumatize nedamu nezengoza jiri yao tika udunge direkte hiyo ni mwanashe wangu sule ziko aruma sana ni zama siuridi hamada gazo wasaya ila arifi ya rumwe bali hava hizo wapi wa Dar es Salaam no zire weza kahula o dumraya si karjala shine karjala hindi ya jukandu wa wenji shasi wandu ko ntia kamili wafu wandu janna mengo mitanu ikama balenzwa kiyama ija emeni abuko jamba mji mzima wafa au warendwa ziro wandu kume mzima hafwe bidi hizo ndeza Jusa Fakhruddin yambaka na ureje dingoni paka ngwanzo mahakama ranzido usiku hiyo mbaiza kavya za mafiti ngabafanywa mahakama nasibe shwana mawulo wa hafa no wafungwa kijakaza kifu ndo juha tena 2019 ha hunruzu kiwa hebo korito kabadi marumo shughuli ya zuki wangu marehemu mutu haulo wa hafu kabatimba mahakama taluswa lelo owasa warengo wafungwa wambango wanuso kojo wasa yango pula ombanyo hatina izo zontipi owasa yatulongali wajomba hatu ne mazuki watu watawa baondo ralo hitwa tamba mimi timu ndo siasa mitimu nafiki gamjangaje embabi njo ushinda ni wane paka warende he mahakama banti na ujauda zenti hangu ija hatanga mmonao wanrungwa ulo wao ondo dai warengwa wafungwa wanangwa viole wao wanangwa tola wa muhazini onro ntipia waripara au rishitakia yabo emhimu na kanzani nyonese banu tijatambilwa ni wanama wararu babo lokomora na biokana fahrido do juanro bo tishi amajeshi wamba wero o Parisa hata uhanyu kwa nauni kwa lepinda ngabo yanambia ukana hariwa nongo jotondola o Parisiwa ngabo yambia trawa bango haruma listi yaho wandu wanzo ulo wafi ngabo yanambia ukana juhopa shiye wende nti ya shiarabu yabo zango hizo zitongeza sira uliliwa tamba mahakama titina madara unazizo ntipia dezatongeza ndona utungu engwandu wanu wambangu wareso voti wazire sena mna lazimu abo deja yone no gorimanza ekenga manza mti paru jonishia banga mwana wanga mimakini ntuto atalafu dhimbi shati kanzani museni masuala ni mrimi wao mimo jamwe nambia
enamna hanyu ngamfikiro njaua mtu njaviole mtu njahibia mtu sheka tisi komori nyonsi pia ngamjwao ya ukana tijoulo wanifi au njajobuliwa ni rejei hunu zanguzo nyonsi pia nganyokura ngamzijwao abati kanza niseni suala hutu kufoha ni kwezi ezenugo hizo nganyirathi ya uka tina paru jenda komori tifiwani wanama wararu njajua naenda komori zabari tambe zabari ma Muhammad Gazo na mutina wanu tufanya mahakama zabari mtukorege mapesa zabari mtuko twandu muhazine zabari wandu wa viole wa wanu mtula mwa mawazezo ngozina abo yilo de la tongeza mimi ndongo wao nayi zabari mbanga mdoso voti matuzire sena mna lazimu shamwa juha mwende mtufanya madhara wa madala wandu maduhazi wanu waone zero eliza hao tenanga ngamparo wanama mashababi ya ukangabo wazee wakanenti ila wafanya beti zizinchi ekari waswili banu ngelazimio haina ujoka hanza ya kedhamana ya tundwa shayiyo ketwene saukana wao ntipia ngwao sawa ngabo warahafu ngabo watu warahafu karna ujo urenga wandu wahiba wafanyise na wandu watuhiba karna ujo urenga makrimineli wafanyise na wandu watu makrimineli hata mpakada banu ngamona ukanga mimakini alafunyi wandu marumi wami watukufu mjua kwa nama uloa wafu mjua kwa sawa wafungwa kame baingi timtu na parumona shahukane ndena ambao manada musilamu edengu no sokoju au hende pulele atinai au hende tola wazi au mndu mshamdu hendengu violewa ezenu wezozo ntipia yuti haki kame emba ubinadamu yangu ngenone sawa yakane zote ngoza lazima yene mani ya mimi ni tambi hao ya uka mdoi hamba mwikoni oyamba hadolela ikoni izabari ya puwa wandu wajiwariu wokataka abo kajajibiwa gezabari atufanya mahakama ya sujibiwa ngamonao izo ndizo nuzisao alafu ngamchojiona ukana abo minti islamu ekamri ya wana ma lelo ngamudona kentundo zinada mina yeba tina ba mahakama titi yode mbal ekemdo imazano wangu idazi ufanye jaho ngentende baba la rinede nayi sha ntikiasi ya ukantone ikoni yangamiziwa basi nti kiasi wauona ikoni na mitamihuli o wanaha waulo wa wafatamba mahakamati tishartorendo hama sinema izenugo izo mimi ekeipasani ulo wani fasi babu diambwana inu migambi bre haya mjamu abanga mdongo onayi engenga mju wao ezendongo ramboazo yabo nizo nambo waona wa bloki zabari sheleze famiza hangu wasijuenda wanivanshe ya bambia mshida njivanshe kemdo ambako nzwani wanga mina nafasi nga mjo muwa avara ejaniu na abonga mjokano muwa abo hafu kafiri ekati ulati fu mimi abo tifu jihad bako minga mwanilu haki ngamjua ondro wandore warla pizao ngamjua ondro ezemena asiri ambilo ozo timwambiani na wote ndamiwa miche wanutione hadaba wakati nambiwa nama yuka haringa sarumalisti garanzero ulamba ebanu kuza ka ujokanga garanzero ulawo yabo bo tukufu kamna ujo uranto wa wandu hafu wafunga wandu warilapizao na uridhara uneze ngo rambilo zozo ntipia kamjaishia eze alfadhi watoto wenda wakati watuko urirobe sadasile ze famiza atu pia wandu wa Faransa wao mapede wao mabweze wao mapamsindanu wao majauja zambwa hata lelo kesula wahamba aina hali ngamdonti wandu walovolo no wandu walokomori walilapiza zidwa hizo njem nikaushi mdo amba fahari ngurongo nayi fahari ya tuparunji ya ruma siasa tu ruma party shaya tutwa bwana nyaulo wafu wasawa wafungwa sawa torturewa hambati jao halafu hadungwa ngulapiziwa hambangu jo tondolo hambangu jo haina ndogozo ntipia alafunga mdonti yo wao mjema bekana ziya horongo wanayi na Mwenyezi Mungu diariruhusu yarambia ukana la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawl illa man dhulima mwanasho wangu Zainuddin hakaunonesa mafoto daima mguna mrehemu ya remo foto pia ya hina mna ilarifu ya kaya hakaunere mafoto katika uringa direct mwanama mwadhini bo walo Dar es Salaam tikaudunga ilarifu wale aremo ibaliban ungizeru nizozo pia kamna ujo uranti ya wandu hafa yafunga wandu yalibao wandu wajitataze ujauri lapiza rasiro wanasho hatu rwandosha hatu rwazaza hatu rilo Faransa malgré eze eforo zahi diaspora kamili waifanya harumeti hatu hiyo nje mnabi ukana minga mrongo nayi mnabi ukana ngamfanyo jao na abo mjo ukana
ngwandu wanu waliba wandu wantahe wani wanife tina biwa miche wandu wanu wabulia wandu ngwa viole wana hatu no wajua hatu wandu wanu watu wananyasi muhazini bure abonge yole mana na kanzani jibu hatartibu ya ukana wanu inu reaction ya izo marenda shaminga mihuni kapata paro jwa kaka bihondo tika miswiri kapata paro nisha ukananga gamdapizo wangu mfumbu wa mtu au contraire tika usaidia waona kaushinda wandu wajebani yuka mtedao barika tufanya hazi mtangu wa Facebook mtufanya chao ngamjoto hamba izo mtukanza mabi usikunlo hazini titinzi habanu ola moha msaidie hatire foto la hangu na miga muhazini akapture ekran amba fahari weide shefa position wa yasome ya likoli nku ya zahari weide ngwa tu yafanye kudeta weinge jau kanga manzoni kemnafiki de mjoji bwanami kama manzoni be majaya de mjoji bwanami abonge vanu mimi ngamlapiziwa ngamndendwa atihindu mono siku ila namba ukana kairiwa kela pitali na unono na likoli na hizo rahano mpira basi kama mdogo zemaliza la pitali na msomo na mahakama mwende mwazini kwa ndwaru mpira abuka irishindwa no mtendero ngeri yali yote na muri muyangamiza bangaro naona nyasi bohifa mwana ma shazna hafu hambagazi yamba oksijeni au l'hôpital na mwana mtiti yabanga mnogo malimu de mwa lizilibaru mwa mpira mjechao alafu mmono ina mnarapiziwa tilapiziwa hata mjalila tika makini si eleza bandi ya wantukana na mnisami alafu de namna bainu tika ukusudia yeshe rumbi shawkana kamna ujorenga mapesa 155 millions yo ijo hula mbabza gazi ni kwandwa fomo l'hôpitali iyo ijo liba bandi ya mbaiza wandu izo mimi fahari na kauzamba abonge ekemndumi wami ekamtu wanduwa uzisa ukana ebalanga mjwa mana fahari arungona balanda abo wanyanya wa ulo wa hafa dabo yamba ngonzo ya ulo wa ramanga yamba kana uparu ja komori dabo yamba ukebanuza bari batoma hakama o wandupi ao wenji wandi abo tungo mtafanya no mlapisa izo deza tongeza fahari yarongo wao hena mnaila abonge watukufu ngamimakini ngamshana mna nijibuyo kabati fijo tartibu abotika bujani mabieni banyokana lelo tika udunga interview ya Andrew Kausifu Magufuli ya ukana katika udopashi ya vara hakamakini akaangalia ukanenea mayaluni yo yonge ejufa yenti ya habaki hakaufanya bazandogo iso taratibu banu ekam ruhende harenge foto daina Macron tukabo president mwema bo komori babanu c'est honteux anunga bwandu wikaya abinde emergency do kana hatire foto daina Macron hawa recevoir mahalaka ebo enda Amerika nikajaja France ebo enda Amerika nikajaja ede wa mando ya Jafaransa ya rengo banunga mmone sawo haya ukabandikamba ukananga nyina ide harito mafoto ngo hama balenti sayire de Amerikani c'est honteux wallahi l'azim ezelisti zilao ramba kajala likivu hajile heza havondonga hanjia okay ahe ngia babasa yedele babwa la president yede wa Afrika ezen wongizo njema kamna ujwa urenga mpaka ya mafiti muitandise usoni ezero za tolwa no wando violeo emana msheola nzaza faina tola eshokuila hazaya emwana hafu eba hakaula mbahindu presentu zinu eba ngu imagine namne mwana hayarendwa ngamu imagine mndi akada ena mndu yamba hatafanyiwa ruhuso ni redingoni havunziwa mndu zenyile zivobolo ada zozonti pia mnaona mtite namna hii wamahamitana ngamfikirio je Tobi Hamadi sokwezi watukufu jiska langa mwana ukanga mimakini ngamjibu hatartibu abonge ndongo Hamada zinu je ushokana wandu waidiba hidabidiwa ulwawa mafura na muwamba na ndobi sheze roho pia za tolwa izoke zinaujwa urendo ndongo inu dulu madai binu kwezi basi ikanza mwambie ni bani yokana ezanogori zifanya uzino uri zambao zinu reaction ya dhuluma na madhara ubekaya ngajiriswa kwa nsiju hatu njaka hamba mkomori uelewa ngondo ya henti ya ukana gaminalisti tazinu
Zelisti zinu wallahi zelisti zinu pia ndo andu wafungwa no wachawa no wahafa zelisti zinu mwana mabana wa SOS ou ceux droits de l'homme walo harumwe société civile pia ngena ima foto ya zangu ezo zontipi tini kiwani mwanama mwikoni amadagazo elarifu nge mwade are mabali banu hangamia abe Dar es Salaam ranzi décembre 2018 atalelo Dar es Salaam halawaya babu hamuri si halawa enda vurizi wa Arabia Saudite haina kati ya tambiha basi wondo ndamba information belunga bona mfanye mwatame we atife abo babo ngarujo wangamiziwa ka riwa madagazo wa fuasaru rende ziro rirudiri watu tena hafu abo yonge joka utongeza waikoni wate warangamize banu warisisize zaha yaudi makauri bakwando wangu ayambao abonge mimi tika ujani mabieni banu wakomori banizi nurifanya uzinu ngabo wandu watambi hao komori shakwa ngwatungwa mba nguna mlibani nto wandu wanenda mna waturi waza wanadamu tawa wajai ho watu rituone samba reaction yakana banu wala hula idade zifamiza hatu wala do nanya si wala do wanzani watu wala ndi jau ezino uzilazo nsipia alhamdulillah wadora ngwa kama nkweli ngwari ngudi yo shabo rito ushinda gari telefoni yawa na nyasi wauja warende na mtuambia na muone se ukana banu mdodo nayi abore jei mimi nenda Faransa na tushinda nenda Châtelet mimi nenda Faransa na tushinda nenda Gardolio mimi nenda Faransa na tushinda nenda Aruma Hotel mimi nenda Faransa na tushinda nenda Dahubini nenda na hulamba mhogo unafanya jao shabasi nsodoro hamasi huntijo penyo bahanu garini nimero hele gari yangu ijorengwa au tijo pariani hajao esenguzo ntipia gezione sawa ya ukana banu wala ilade zifami za tunde mana rlona hamu kabati mru wajoja wambe fahari ya uliliwa yafungiwa yatolewa nyanyo muhazini nuanzanu wao nuwana wa viole wao yambao nyima fujari izuka zirendwa shakwa nada warongoza ola yamba izo comment un conseiller du président ose traiter wanawashe wajuhanda warengambanganu woko mmono ile foto la hema president pia waholelo wangana ewa puhandaba ewa kozandaba ele zahalamba walisisinda likabati halafu izo pia mzinyore cha mrenge kweli msubuti mrenge yauka eze hatwari zinu zonti pia mdiwaza zinu pia shaiso mwarenga mwamba ukande udiro dembanganu basi man wanu wajuanza waholelo wanganu wadiwaze Zazama dagazo wajuanza amadagazo wajukaisenda ya ele avanguza nyumeni mutui na faiswali na wanu wajojibi wange waholele wanganu na majoaina kafe na chaina ubu wende waele wavae kostumu ziruachi wazungulie wana kabata tamba mahakamata lelo shabunga bamba wanu ibidi wa poursuivre wabari wa yaholele wanganu zinuzo tinziro embanganu inu hende havae ehafu oyi embaba ola hapulashe hitwa shende mbali kesi jama filishani faina havunzuo mdu ahobola zenyile atafanyiwa ruhuso ni rodingoni kamjamba rongo mtoda asa mkamari yenete bapalazi waena mnaila kamjamba rongo mtoda asa shale lo mju habari nga mri holele wangano nga mri lapizao mri yambwa conseiller ya kenti yambia atido kadaminao fahari tuambia ukana ngabo Mwanaesha ngabo Metrali ngabo Solange ngabo Charbon ngabo Gautier ngabo Mametandi ngabo wao de mafundi waniso maholi c'est Said Mohamed Cheikh Moroni ngabo tuparo sufumale na ontipi tilawa yabo tende miswiri timonesa ni badala kadonzi timonesa ni kadondaro mala nasome tisomo université titimi sende academy njaparo shaba saino tena nasome mje mrengensi hatu mirenge mateka wandu watu wajiza hunu mrudi mkabushe famiza hatu mdozi uwa na ulilapiza na ulidhara unaanza mjomi jini hatu mfanyizo manza hamvu
yabo wakati yonga rongo wao mwami nga rongo wao na hii shanyi wao wafunga wao wala pizza ma traité e diaspora kamili kaya Mwenyezi Mungu na hifadhi tamba tsifa daktari jambo Mwenyezi Mungu na wahifadhi ya dua wasilisha ya wabarikishe isho ya wanika likena muo ridoenda no huje ikamgwa benzi izo warendao ngwalo zao ngwazi hao wawa hao zendogo izo zontipi ze pari na izo zontipi de fanyao eba nyinyi basi mtsorengele dina la tabiri la ukana emergency na boze paringe sifanywa ni diaspora ze sali de diaspora ze mashuri de diaspora e maji de diaspora ni mrwaje tina grupo da wani hahe alafu nyenyi shani do regeza ukana ngari joka ukaruma emergency kala joka ukaruma emergency ze hontwe abongea mimi ngamwambia ni bwa komora mdini kadati ya uka 2024 na 2030 si siramba kana hwenda hiyo yabona rihimerangalie bani ngujwa sudi 2024 na 2030 na hwenda ho au kana waswiliyo si sirandi le 26 mai azali kati presidatu libakisha na mfumo 7 jours azali na uka president wa Komori yabo wakati hiyo haina mko kujua kukai president eke mtuke president ngutore abangu tukofanyizwa tukanza iyo ndiyo nanzo wa Komori wa ile yo kana bana ngomfamba 2021 eke 26 mai isaibiringa si 27 mai gena mu debabo basi bada mwa tukwa mushiliani ya uka gena muhimeri wone bo ukakweli masudi 2024 de mjoro sasa vote shati kanzani museni masuala nyi mndumi yomi ho tukufu hanyu ngamona jusqu'à là très calme relax ngamona oje omaishi yoke diaspora inuka miliro baba ruwaza zire mafundira onti pia wamba mabweze wama msindano wama SDF wama izo sonti pia ça vous a rien dit comme j'ai ici Marongo après tout ce qu'ils font dans notre pays que jamta ambisha ni babi ngabo wandu waili wanobe se diaspora kamiti na mji wandu jamaa kada banga malakada wanyi wandu tao alfadhi boko akalele hujahoni uwa ubuli ya mdia viole mwanangu lolo Muhammad Hussein hende ngombo kana ezanongwa Imam Ghazali izoti le roli ya mufti Imam Ghazali ya zambao ya zirenda aswadi itanda ya yinu itanda ya basani dadai hafuka jabuli waida ya mtihana wakabo uoneza jirisi wantujini Janfari tola hatolo mji ata atoya mbari ngure je tujwa wanngole ya ulo ya fin tujwa ndo konda zibi au itanda ya irendwa Vienna irendwa Tokyo irendwa ja Frankfurt irendwa ja Paris ni azali Muhammad Hussein rikambe kengorongo kaulu rongowe umsajaja ulio onu ngotiyo mbani do amuti emba droit emba nongo ya lazima wange si haunda mi ze message za wandu watola muhazini wandu wauliliwa wandu wafungiwa wandu wa torture wao wandu wanzo pulezitwa walere yao ya alhamdulillah na mtu waone sa omwe ya uka ezeno warendao ze famisa hanyu wananyanyi banushini irumbi iyo diaspora wafanya uzinu shini irumbi ze tobia za jirisiwa bahani ze tobia za jirisiwa Salimu Muhammadi mwane grupu ila yonti pia mjoka abdala kaja wa mri hafa abo maudumu mwamba ngujopuliliwa abdala sana wandu wakenti ya watu do torturewa banu swali yafungulo ebanu Saleh hunsujini ebana rende ngo hindi yakaufungwa emahaila basi ya tutorturewa na mnaini salami hari hala wafanye jau basi sambi ahibi na mumhuko muyalibia mapesa mumfunge kana ngufungwa mamili au mahamzima au jao shabanu ngamfikiruka hizo ndongo za mahakama za kweli hizo mzifanya abonge mimi ngamshukurio hamara ya saya ni wandu mdo hule mjibi wao ne intifada timambia ni haina mru wanili na haina mru encourage ya ukaizora fanya eze encouragement za hanyu nganyi hama mkabo abo mhundu fadhila haukana ngalifanyao falaula dafa Allah an-nas ba'dhum li ba'd illa fasadat al-ard ngon kama mbagarini hangu tijuha ngamfanyo direct in njapara mruban njamba na mbeze mjebanga mina sekere njamba ni kutojo ujangu jobirwa namfanye ba direct hangu njanzi ya ukana yenda mjipage hapo pia na mpesa na mtu kufanya leo mje mdunge hapo
mrwa njia ngwambo ndo heba no mimi shaye katsubira enda zahe ngabo direct zinji nsubira nabo ngabo tsanzana bende na mudema wanu wandu wa fo l'hôpital na mwono wandu wa fomo barini na mwono wandu wa fomo prison na mwono wandu wa tola muhazini na mwono wandu wa viole wao na mwono wa nanyasi wana mwe mizinga izo ngo izo ntipia likanza limwambia ni yaukana amtulilie bema na ratene dani mlodi ngoni mwasi rasha hatu wazaza hatu wanashwa hatu wana nyasi wa baba hatu ngabo mjomba wangu muikoni alhamdulillah babanu emiji wandu kwa tisa wapi ngabo walona roho ngabo walona irombi amba wallahi kemfu mbili kejaka hamabala ila finali ya kudumo da ubala Komori wandu wadonda utakredi wanu wote wangale izo mfanya wanade muone namna wariraria basusu butadisi basi ke kredi yawe hisa wala ngubalo mbenda hulu ajatia nori dunge zeno go liwene namna mtuko parse wanadamu wena namna rale mbele ya jaw bana wa misroba makhnuu ngasi jaw wanadamu atorifanya jaw basi bala ngabati ngabo tilukananga wazo ni zirtuka urenda ngabo waruheze nkangaya hawana majoi washi majoi tanu wala ngona majoi ngwa yala tao ama majaya wala ngona majoi ngwa yala tao na banu hunu kabati joi kabati majoi rafanya mbao mleta mbaroko kadha alafu mbra renge conseil amado e azalema na yatojo les champagne hindi mri arenga mdo amado like bala ola de conseil wa ha. Vous attendez quoi à un président qui a pris Mounir comme conseiller? Tola mimi tfanya parti ambo FFU ukafaranta mahishiri ni kuja tina barua ifanya keti de parti alifanya fijo uone ujichange le dina ujawa mapa msindano sawe juzi ujawa kwa uteki sisuka yao maswe enge esharia shika urumilwa we mndu amba ukana wanuma lesibieni rijua wandu umaha rijua ya ukawa wallahi bila wandu wa bukaya ukarita paro na tamba tras wanunga bandu mndako na tras romwe dore makauli hamba ando wandu wa qaumulut shawanu karja paro na twabia madiso bana karja paro na twabia madiso bana mimi fakhar lorma wallahi kana paro na mrubanu na wana kalite ukana lesibieni awe jao au linupede haru mwandu na wana arumweze mbwana zino mimi na panga businyi effectivement za comportement korambo kana oyimbe seda wala wandu abangea abutika ujana mabieni bani yokana wandu wamba ngarongo waona hii na waoneza rihunda ranzi eze plan za urengeze ntia hatu tu abalia ilihamu habalio wanu ngabo ambao ngujoreje ngabo ambao mkinia ke kareje ngabo ambao ikatambala alikuwa kadalekiwa imana azali yatujo ndandu madaba hindi ekeba nukwele ka mndungu rengo foti yatie yaoneseka ba president mwema abo basi emergency jabazali ha recevoir ni Macron au hende hali Saladina na hindini daena o Andrew Champs-Élysées bala ila de hindini mrambia il a des émergences le canal azali tware ngoma foto nganyama banu enti isa développer emergency site c'est honteux abanga mimi ngama nzo wa Komori ni makinishe ni ukana jusqu'à maintenant wandu ambapo tilo ujwe mala azali aliyo basi azali kabati mdu mala aliyo ngwa uhamala anda mtujo kangwa roho masihu sha iyo geste ya wonesa ukana kuna ujwa wenda warengenti ya kamili uwo wandu wafe ufungwe wandu tondu muhazini wala pize wanende tihindu usijini unjo mu hao hambu baringa wana mizinga uje Faransa jugudu zunguli ya tena na buhuzia o walu Faransa deja kwa naenda Komori embabi iyo rifanye wadhifa ya hatu rimtsaha hata kartujo baba halu kode yaliyo na bahanu yajuka ubiranga mjo wone majeshi inamna yajuka mbirili ya sabari la France est au courant ya ukaike mrundo hii waingu ni menyo ezabili wa Komori no Afrika wa isansi wamba ukana sonti pia ngarenda au kontro ya Macron ezevoti haukarenge mafujari wala ngabo wafumo barini kama na wanasho wangu ngabo wafumo barini au kanza wa pashi ujahon zabari watahema yesha kwa kabati maisha Komori kabati twamaye ngabo kanza watahe unono ngabo kanza wasome jabo ngari mwambia waoni ya ukana ngabo ngutayi ni lazimu ndo Komori pia mke makini mdatu jambo kana
le 26 biri azalinge yabo wamba ngujo baki 2024 au 2030 ya emergency sisi ngarimwambia ni kana wenda hiyo Canada 2024 wala Canada 2030 kwa 2030 wamba ukana ngujo henda abona rimeruone ngujo lawa avant le 26 hawia lawa après le 26 chaka na wenda hata 2024 badekari fupi ya si wanduranza weda ula haki yedo wakati ya tuubakia bata 2024 hata 2005 ujo jwa ukaza kemwana cha izo rifanya usinga rjo ya ukana kana hunda hiyo kamgwa benzi insha Allah taala akabano bwana yinunge yiwanwao ngabota uaya ke kartumele zani basi bo maona makro yarenga foto daena azali haumaona habari yarenga foto daena kokwa Brigitte abo bazi na releza tuba oya isangwa antiwa le ebanu mdiwa za wandu warenge mafoto pia daona engwa yabo wawende pia wendi abo yikitu na habari bayinga arenge mafoto tidaena bayinga de atende yarongo bayinga hamba enda hezi waru mindeni yikitu na bata habari hiyo wao tido wako hifadhiro wao tido wako kwa hifadhi wao yikitu na bata habari ngasi haruma makaulu ya ukana sisi ngarijo fanya nezofanya azalia tiwasulisho hataratibu nyondwa wazalinga mwana ngami makini tsurongo wanaya sha ekahuliliwa nyoti pia ekati unafiki ekati ngamjwa ya ukana mro ikajaua mtu kajafunga mtu contrary hauliliwa wananyanga bo hafa ngabo wa fungo barizo binguni obinguni yo ya bango joba kata 2030 2050 ngabo ambata ho arumo wandu pia wa soutenir abange yabo holiho dizorambao doka nareri wambie Mungu rikena muori one ukaza lingu jobaki hata 2024 au 2030 yende uono yende ujuo au kana ubakata hiyo haina wandu ngwafanywe hazia hao garjo wona nati hale uka edaula hakipi ya wande wangarazali hau wafupia haundi hizo watoa azali yode rendezvous ya hatu wandungu waenda wangare ya zali pia hata 2024 au 2030 hao wandu wafupia waulo wafupia hau owandu watoa azali abaina mndu najipange machinge enda watampakade yabasa machi ngenda watabasa machike jahisa na yabo kazali hawaswili hawaswili le 27 mai au le 28 mai abo fasira hawaswili 2024 et fasira hawaswili 2030 hein et fasira hawaswili sa emergence et kama mathalan azali halawa le 30 hau halawa reka jwere kajao ngefasira abo fasira abo basi aisa wasili 2030 ekashili yantumbi ili hamutundaru baada de dati ya haumwezi yukisura habari sisi ngari wanao bwana hata tawfiki au kangar joka na dua ya mriadulumi wa yokereje dua ul madhlum la yurad tifikiri au ka qad yansa adh-dhalim dhulma ya dhulum yujudi wasa wa qad yansa al-madhlum حقه يظلمي ويوجودي واسا ولكن لم ينسى الله سبحانه وتعالى Mwenyezi Mungu wekadi wasa ujuo kawa ya dhulumu ujuo kawa ya dhulumiwa abonge owauliliwa batata mahakama raka ulinda wandu wende wajishe wandu wa viole na mwana mshe wandu warengwa wapuliliwa bande wakazo mdaji na muwewe yafe izo pia izo ngo zitawo fitna wange izo tizamba ranziale kana komori kabati urwe plaça sisi deri mshukuri yaoni au kalelo kenga sibanu wasiba mudani hemina sohaya hanyu kengono wandu walokomori watola muhazini ibanu dini mjoka huja gabati usubuta disi hunu hatamba joy hatamba ngano na bonga wandu walo tungoringa mafoto na afishe ya ukana oijau oito yarengwa wa Champs-Élysées atamba joy keiti
Comori. Arengwa Champs-Élysées, Kabati Joaï Comori. Et vous osez venir ici parler de l'émergence. Kuhu ya shonga, Joaï lan kuhu, shonga. Lipuza Comori. Abo mdungu anjo mapesa hatange hunde mnajua yafanye mkate. Yafanye gâteau. Ça marque dans un pays au 21e siècle. 21e siècle. Kabati Joaï Comori, eliliyo abanganzo mdukada. Alafunga po wandu wapia zao ya ukato ya rengwa faranta rengwa jao. Effectivement, emna mwana hawa jomza hawa renga jangu wapoheze mali wawa bali ento renge banga sinafi. Wallahi ranzi usiku na ishie mwanashe wangu yanambia ukana banunga sesheli ewo siandiero renge zemfiza zenje maro mwerea ni mwejamu ilahi hubaturo lezi nkada ne mahankati. Wallahi safitre mali. Effectivement hale emejiyamba itami huli jomani ulapia Oto sabala ulowele bwere uoneze mfi hula pia. Abasandu kwa idao hata karibu na Dar es Salaam wataheze mfiza bari. Mhuzu zemfiza hatu walozi watu kwa idao hata wendo wafomo barini hautota hamnafi. Zabari ezemelizi jabala zirenge zemfizi janizo hunu. Ezino ya ziuzandu ati akorinudu. Ezabari meli ni traverse bahari hatu. Izono bukenge lazimia negociation njema za ukandu hadisi. Owalo Faransa do walo zemfiza he usi indien. Owalo Komori atajoi kwa tushindo li Paris. Owalo ne zemfi njema. Ça vous dit rien ça? Le longa mona onga mimakini kamia tartibu. Haya, sabuto ya rengwani Macron. Haina délégation ya Jahon. Wa Châtelet, Gare du Nord, Gare de Lyon, le longa endao la Courneuve, wando waonondro hao. Watu ile pa wangali wanao salikata sarseli na malakata. Gelelo namdambie mahala wali yo baada waona wandu. Dobia joja hunia ke kanza ya onondro wa hele bavula ha. Dobia juja Faransa ke kanza ya one parti ya hae. Dobia juja Faransa ke kanza ya one ze famiza hae. No wanzani wahe. Engwa onda huu. Sualun wadihun wa sarih. Engwa onda huu baada wanuma politisien wala miji walona fami walona hizo. Ngamjotimizi uka usiku wa leo ngabandamba daula mafiti. Tishia benu ngabo daula mafiti. Belu wewe wakati wanashe wangu ula wa hafa ikoni uhamba ila baviri. Huinyore hata lelo kuja kondane ndongo. Obelu emdola hole wanga uishia faina harojola roso ni redingoni tu n'as rien dit de sérieux bapala ulowa hamba ola remwani malezi ala fulelo gojombe kana nganu daula mafiti nde ya hatwa nde ya huitona joyi lanku huandu hala daula mafiti nde ya haude de ya hatwa nde ya wewe wandu wafao watungo ulo awo hifama baindu tsona mana bobelu daula mafiti ndai amanzo wandu wafikiri kwa mona wale longa mitortibu banu kabati ficho shaizo na kanzana mwabieni optimize atampakala banu ça chauffe et ça sent genukao et victoire tirambo kwando walokomori wa isango wa ujao seka ama wandu warampira wa isango wandu washido wandu twa wahimingwa nidao esifle vizilo yede namna wandu walokomori wali yo abasa abonge abo tijamfilishe mfikiro kana abo kembiri le 26 mai facile abonga mtukoba kata 2024 facile abonga mtukoba kata 2030 ça va pas la tête wambao faharingu la pizo faharingu nzu ya ulawa fahara uliliwa wanyanya faharu wanyanya watola muhazini fahare diaspora no wanyanya no watukufu walo Faransa pia wala pizi wanga mwishia uzonti pia kamnanda kamjazishi wakamba wana mabweze wakamba mishana wamba inuma SDF wamba zinumba wamba inuma pamsindanu wamba wanuma izo zonti pia wakaurumisa wandu zonti pia izo pia mzishia apre ra ulawa ramba karana uja komori ramba sisi radalilishiwa izo kamjaziona no wafungwa na watola muhazini chef dukanza mbekana engo uliliwa wende wasaidia ya jo menyele mreswala no jo kamdo il n'est pas le bienvenu dans ce village ou dans cette ville. Ils ont dit au Kayao rikanza mwambie ni ukana banunga bondu wafikiri ukana banunga tukanda ra boze place daza idafanya njasoma mpa hindu njajashioni tina banunga ewe gore ndo je waja wakati wabengo angalia indeza kweli Mwenyezi Mungu amsalitini habana mjumkenzi mwishie za haki hada qawlul haq basi nyi wandu wa mitamehuli
bangabo wandu wa mitsamihuli wanzu wa jibeni webe hari ngabo wandu wamboka tuka unomewambeza nomination na chaucha wadi wa zamu tuine madara ou ya heli wabwala mjila mitsamihuli. Je vous invite à aller voir comment s'habiller c'est de ma métier. Essayez d'écouter comment c'est de ma métier s'exprimer. Confiance, puissance, élégance, intelligence. Wala deze ufahari wa hatu. Na mwede maone Dobi Sedali Kamali. Na mwede maone Said Ibrahim, Prince Said Ibrahim. Na mwede maone Hamad Abwana, Sibasonde Habudu. Tsenanga mdongo ntosabanu nishukurie zuki wangu. Ahmed Masonde usukwa juzi ya honore. Umjua ikoni usikama nga sina wandu. Kana mtede mningo wandu majomba na wandu mabaye wale mewa mwede mwadu wabali ya mwede mwamba. Sasi wano udotile mafoto. Attention, gouverner un pays, c'est pas de faire des photos. Yoti urenga mafoto, si de kone sakabo nyinyi wanada wa mongo nyina wandu. Tindio hata. Abagabo misi kanzani mabia ni ya ukana. Wamba 2024-2030. Sisi namba kwa nawenda hiyo. Abo basi, gasotere. Na rimeruwa ni ukango jwa sul 2024 hata 2030. Wanuwa wakaza madati bao. Ngambona wakaza madati. Yote ni kanzani mabia ni ya ukana. Wala wadungo ujiju sizema korunulu. Kwa jitu wabu wa jahunu wakanu wakama kwa juu waone wandu hao watembe wa plane jao wahundu haina mndulo komori bulona mruhunu wajuha wajitu wa fidi ya ukana ibandani shawa tataya Allah ikabati ujuu hata basa inu walibi wandu hao wadungo wambia wandu kana wangwa maharakata handa bono ili walate wandu watijwe mada waliyo na rongo we natire mafoto hata datunde ya panye jao yeke tuone sakabo era isi mwema ketuone sakabo nge yabo legitime kwa watu wazungu ngwazijua emanu wazungu wabeha e polisi la pia ijazi lunge 100% hit doka jokana banunga sina na mafuja ali watimba na ize people za hao o wenyongo wata hao wandu wa ulili wandu wafungi wandu watolo mhazini ngwata hao wandu na warenga ujawan leo e makriminali yani ngwata hao neze people za hao e diaspora za Afrika pia ngezanzawe makriminali za yangamiza sentiza hao wajua bandu watungo wata indemani ya wa deployer loi et c'est récipi ya ma police ngwatu wanukwa tutacha wanbeso ngwatu ndefa zabari izoramba ongezwa sulio wafanyisha réveil de conscience ya o Afrika pia wengi kwa fongo barini komori mlata wakadeje maori mlata wakadeje Tunisie mlata wakadeje yo ngwanzo wasome ngwanzo de watrete ngwanzo wende wa izo sonti pia zabari o walio nenti ngwangamiza orenga wendaza amangizo ndizo nakanzana mabieni ya ukana na mtulilie ngari mshukuri yaone nyi wandu wekayonga mri yankurwajeo emri ya rumiwami tiishia tiubeshela marahaba sha engenga manzo mtini wone banu tena no hambeze no gozinu yabona mfanye muhimu mrense yezi banda kamja irenge namna lazimu banga mzijuao na mfanye muhimu mrambi wandu wa uwanya nyasi na mfanye muhimu mrensi hodulumu wa komori mwerengeze malimwe dazanyu ikeka bati mbamru lo komori dwamana ari ekonomia shinda ya demande baiza wana majwa yuwanku huwa komori waja wahala wafanya ndongo shabala kwa ngabo wanzu wajibiwa hizo lirenda obori onesa wanadamu wanu shauri ndingwa tambia ukabala ngwa unanza yangala mri yaona ulonanza yaona shahula shida twa wonti wasa wende wa kenti haruma mishana na lakavu wa kenti wadola pize diaspora na jaujao hariwala makonseyer hariwala wandu wakafaransa wasoma ebo wakafaransa maha 20 eba ngwa ibada ujahiyo wakome minga mina ndugo wakonga zifanya orizi jua orazirenda remijia hatu ukafaransa ujabo ujambaga conseiller artao pare sideriti yao siwa misamihuli artao zikombe sideriti yao siwa ikoni eze sali siderizi wa hao eze journée culturelle eze ngezo ntipia siderizi fanya magari neze ndongo wandu ngabo ngaona mana hindi hapo ngabo ngaona mana hindi jodo bia za ukana ukafaransa sali mali amira mwezano kana nyima zuruma ngamwe dedapi kamtuona haya kamdungo na justice kamtuona haya gari dima Mohamed Hussein ndongo ambokana eli imamu zuru wazina ndabantu kwa wazina ndabantu na wele gari la justice la waiza o wanduli menya hamna ndugo mtiti kudashinda wa mrepare salali wo ubeidi umdo ihoda nyina banu izo rambao izo wandu pia wale yodo waziona ho mongese hontwe namke makini nyo komori mawatwani ya mdona hamune daula ya haki bawanu wambangu waendao 2024 2030 siramba kwa naweda hiyo yabo eujukana muongu joona atampakada banu na wamwereni mafoto na warenge wa yaisa rengwa iyo keitsura bahabari
ya ukana atire mafoto kaja tire mafoto siri jokana harari ya hende hawa wandu wafu hafungu wandu si siri jwa ya ukana hohole ya mdunganu ilo ti dhambi redi ni redunia kanga mabaho hole ya mdunganu yode ipaoshe wensi ya hatu shahovi yode mnamo ana iyo nga ipaosheo izo sahanyo ni akili hanyo kahonda mati ya mdunamuo yode shikomori shahohole ya mdunganu shoti shikomori izo sahanyo kaho wandu untia kami wandu tonja warede wandu wa he amalu qawmulu tizo ketuma bya nirongo ikaule vi ha izo tindongo abo izo za hanyu nyenyi na mdilinde kali watahao kartushindo wa Parisa shawajua onti pia wajua onti pia azalingu bien sûr manongo mide na dana parcho wajofanya baada wa imza sedali ili arendwa zinu oikaja funga baba nongeda mide na parisiwa ngabanfera wanahe waonu pia ngwano zirezo sosio ya uka ola sedali yontujini kwa jwamba azali ya wandu hafa ya funga wandu ya tortire wandu ya hibia wandu kamonao kamtujua abange wanahe ngwazijua ao onoteshe yao dwatujwa kaza limkini hata waendeza genyi nyinga mjuka kufanya nyinyi ngamjoshida mundu ya mvio mjambaki izi ntizinu pia wanaweke mjafara ntujwa ngamjuka udubaki ndaho hizo ndizo rakanza mwambieni Mwenyezi Mungu jo rihifadhi kama wabenze yarinike za khairi yarifungulie daula haki muda utoa hali kanga manzuri tirongo wenai na mfanya mahakama na mrense ntia hatu na mrense dhuluma na mrense madharau mwedezanyu mwede malinde mahakama au mtawe mwede nsizindwa jirti moneni haumfe basi izo de zandongo darumdo nizo ngamfao haumjepirizo haumtawo bontiju ya barike kari mono ni tena wakati marjo daza ringdensi ya hatu karna mvumbwani afirikana bo mielewa makauli ya muhimu ngari jo fanya le 23 wazungu pia ngwa au courant notre message y passe wazungu pia ngwa au courant ya heze tobia wanu wazirenda inde mana wa proteger ya ukawanungu atahao no andro hao auka wanu andro wahibieze ntisa hao wanungu wahibaro jaro anyisa yabo garibi irenge hawa ina vyo ibirawa rumwe hawa ya hao gari rengao haina mba hindu alafurudu wa magari wasaidia na balao doa rengao za hatu izo pia ngelazimiwa kumuri waelewe haukana ngabo watoji biwe keza ngo zinu ngari zamba au zabari yinu ngeireveye oze conscience mdia jokana kimba tirwa foto da na president Jauja hawangwa wenchi watire mafoto iyo ngaba ngwenda iyo ngaba ngwenda kimba tire foto kimba lilikwa bahana mto ngojoni ka Jauja unu portage banu sisi za ngwanzo ulo c'est rien sha ebange mndo jifahari matuka mfanyiza lazimu kabati ujoma la zali yali yo wambokweni na be mahala yali yo ni wandu mabao sabu ja usabu haja sabana ngere mdambie mahala yali yo ongwa shanje o magari hatari dungu hataka pati uju alafu katujambia ngara jo ulo wa badara ulili warambasi jao lilapiziwa lidhara ule diaspora kamili randwa hizo wajiba kimdia kenza dambo kana ngorongo na ibu fakhari kawin haki Kongo wasaidio ngojo henda waone abonge abo kamjaisha makaulumai au karisanga si tranquille azalie ngojo ndazaye esa sa ema intelligent waisaudo kono komuri walama ni wandu wa siasa baza madaba ngiza fanisha zile ikaulazimu ikemprofite msiswando hanyo ikaulazimu mielewane juzi batemna ireri mtiti harumwe manifu ya ukana wanua menyensi waja tena kwanzo warongoe wadaza kwa tushindo elewana pour le moment ngari toa azali ujokanza jare jengu jo huangaliwa wanu sisiza humenye hurenge ufanyaja kutuhenda karabi bakutuhenda mtuto wa mwizi ndejeze mwizi mtuto wa crimineli ndejeze crimineli sha pour l'instant naritowo ibawo ihatombo mpaka innahu toha izo ndizo wikaya rikanza rambilane na mke makonfia na mridunge mdo na mojibiwa emadi wa hanyu no mdalilishani ezi wahunda ho hunu ulaya batawanu owenji warende hamala ndaka bati wona obahanu ribala magari gatungo wazungushia yuwaonesi ya ukana wala mwaua ya latima ba ya latima bozi latinuno na nyasi wa hafa wala mwafunga bala sha watataya warenge magari katujua atanongoda zivi wange ekamono wandu wajabo wajangu ambao ewe ngorendo jebo tijido swahili dawala wandu washanjwe mafoto warenge mafoto yaho wana yorisa okaza mafoto yaho wana hanyu kanga mazumjo mdamba kufuru na twabiyambi izo za hanyu nyinyi
kaka mtono kaka bati nganu kabati dala kabati oxygene wana wafizo ke jama bya ni dongo bwa mitsamihuli mna mwana mtitu wala hafu hamba gazi alafu mjua kamsuteneo ezi hamani yobo wa mitsamihuli mdiwaze mwana wazaki afa hamba gazi ya mafiti mdiwaze mwana mmahanyu mrumahanyu shujawa hanyu mwana hanyu muti bo wa mitsamihuli mrejenga msuteneo ya muliliani muti watu atamarongo ujoka bana metriza aja au atamba aza ovuriza bombe wa mitsamihuli rifupi ya hadima wanrupi yangu watungo ula pize mitsamihuli zo kamtwicho shamdo amba fahari do posho wa mitsamihuli wamba haribala ula do jirani ha mutwi haribala ola nduza mutwi haribala ola mwana mshwa mutwi tawala ndongwa zina oda ene ya wa mutwi izo ketuma bani habari iketuma bani habari zango hizo izo ketuma bani habari zango hizo sondiza habari nakanza mwambieni abange Mwenyezi Mungu gujorinikeza khairi muda utohale banu na mstamili ba shenda kati ule na kume ujokana muongo joona ezijoka ujiri sisi ramba paka daula ya haki na insha Allah mgongo jorinika daula haki muda utohale. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.